Ayan guys, no trouble code. Yun, iayos na natin, na program na din siya. Yun, andar na siya. Ayan guys, baklasin muna natin yung try natin ganisin. Well, yun yung nakikita nating may sira ang ulo. Gaya mo. Wow, ang sweet. Ala. Pasensya na guys, malandi lang talaga kami. Alalandi nyo. Kapaariyot kayo. Oh, ano? Andar pa. To 1 year nang hindi umandar, pero subukan natin. Ano, binakla? Testingin nating pandarin kung aandar ka. Hampasin natin ng daon ng malunggay. Daon ng kinilas agi day. Yan. Yan guys. Check muna natin. Oh, live dito tayo. Oh, check natin yung fuel pressure, target, filter, fuel pump. And then, ayan. Try natin guys. So ito in-overhaul nila pero hindi na mapaandar. Yan, subukan nating paandarin kung mabubuhay natin. Yan guys, Tucson. Pen, ilagay mo na. Yep, try natin. Now, start. Layo pa rin. Yun, up, up. Yun, mandar. Wow. Guys, sumandar na. Yung sinilas. La. Sinilas. Mandar. Yun. Andar na siya. Up, check natin yung tambutso, parang nagpapaging. Na, mausok. Medyo mausok siya guys. Ayan guys, no trouble code. Yun, iayos na natin, na program na din siya. Ayun, EBS na lang. So EBS yan na lang so-solve natin guys. Yun, siya na lang. Yun guys, salamat.